हेलो मित्रों, स्वागत है हमारी सोलंकी विक्रम लोक चैनल में। मित्रों, हमारी चैनल में नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करना भूलता नहीं है। मित्रों, आज अमे नवरात्रिનો મિત્રો 5મા દિવસ મિત્રો આજે અમે 5મા દિવસે મેલડી માતાની એક મસ્ત મજાની શાયરી લઈને આવે છે। અને મિત્રો, તમને અમારી મેલડી માતાની શાયરી સારી લાગે તો અમારી સોલંકી વિक्रम लोक ચેનલને જેટલો બને એટલો વધુમાં વધુ સપોર્ટ કરજો। નીતિ સાચી હશે ને તો મારી માં મેલડી કદી તમારું ખોટું નહીં થવા દે। માં મેલડી સદા સહાય તે। અરે ઘડી ઘડી મુજ ખાતો લડી, અરે પછી મારા દુશ્મનને પડી જેને મારી મેલડી અડી। જેના દીવા સામે આંખ બંધ કરીને બેસોને સામેવાળાનો ઇતિહાસ દેખાડે જ માં મેલડી। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से माँ मेलडी नहीं मिलती। सिंहण जेवी माता मारी सिंह जेवी ताकत आवे छे, एक ओकार बीजू कोई नहीं मेलडी माता आवे छे। जे डरे छे ज रड़े छे, बाकी मारी मेलडी ने रमवावाळा तो खुल्ला बटन राखीने ज फरे छे। तारी पासेथी कोई दिवस उम्मीद छोड़ी नहीं अने माँ अने दुनिया पासे कोई दिवस उम्मीद राखी नहीं। दुनिया बधी साइड से जे गरीबनी देवी मारी माँ मेलडी। कोण कहे छे के तारा दरबार में माँ मागवाळा गरीब होय छे? मारी मेलडी में जे तारा दरबार में पहुंची जाए ने सौथी मोटो खुशनसीब होय छे। जे किस्मत लखे एने भगवान कहवाय, पण साहेब जे किस्मत बदले एने मारी माँ मेलडी कहवाय। पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुका देगी मेरी माँ। आप एक बार सच्चे मन से सिर झुका कर तो देख लो, मने हारवा ना देती माँ मेलडी। मारी आबरू तारी आत्मा छे। साहेब आ तो माँ मेलडीए कीधुं छे, बेटा जीवे त्यां सुधी कोईनुं खोटुं ना करतो, बाकी उजळेश तारुं खोटुं करनारनुं थई गयेलुं तो आखी दुनिया कहे। साहेब पण जे थवानुं होय रात्रे सपनामां आवीने कही जाय ए मारी माँ मेलडी। मारे लाखोनी जरूर नथी, मारा माटे तू करोड़ों एक छे। गमे એટલા वकील करी नाखो वाला, पण फैसलो मारी माँ मेलडीनो होय त्यां कोईनुं न चाले। ने मित्रों, तमने अमारी मेलडी मातानी शायरी सारी लागी होय तो अमारी सोलंकी विक्रम ब्लॉग चेनलने सपोर्ट करजो અને તમને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી નાખજો। અને શાયરી તમને કેવી લાગી તો જરૂર કોમેન્ટ કરીને જણાવજો। જય માતાજી, જય મેલડી માં। દરેક ભક્તોના નવરાત્રિમાં સપના પૂરા કરે એવી દિલથી પ્રાર્થના કરીશ માં મેલડીને।